नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी रे जानिबा मकर राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। मकर राशि व्यक्ति माने 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे जानिबाकु चाहुथिले ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने जानिबाकु पाइबे जे अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर 3 मास पर्यंत आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकु जाउ अछि। मकर राशि व्यक्ति माने जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा मकर राशि व्यक्ति मानक पई 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। मकर राशि व्यक्ति माने ध्यान देखि शुणंतु। आपणकर राशिर स्वामी होचंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तृतीय भाव रे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती सूर्य केतु एवं बुध। आउ आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती शुक्रदेव। दर्शक बंधु ये तो थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य 3 मास पर्यंत बहुत भल रहिबो कारण शनिदेव बकरी रु मार्गी हि जिवे 14 नवेम्बर को। किंतु मकर राशि व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 14 नवेम्बर पर्यंत शनिदेव बकरी स्थिति रे विराजमान रहिबा हेतु आपणଙ୍କୁ 14 नवेम्बर पर्यंत दांतबथा समस्या देखा देई पारे। सेथिपाई आपण माने 14 नवेम्बर पर्यंत ठंडा जिनस अधिका खांतु नाही एवं 14 नवेम्बर पर्यंत आपणकर देह मध्य टिके दुर्बल रहिबो। सेथिपाई आपण माने ट्रैवलिंग समय रे आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आउ खास करी खाइबा पिबारे मध्य टिके ध्यान रखंतु। किंतु 15 नवेम्बर ठारू डिसेम्बर पर्यंत आपणकर हेल्थ बहुत भल रहिबो। केवल आपणଙ୍କୁ 14 नवेम्बर पूर्व आपणकर हेल्थ प्रति टिके ध्यान रखिबाकू पड़िबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत केमिति रहिबो। पंचम भावर स्वामी बनुछंती शुक्रदेव एवं शुक्रदेव आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। किंतु शुक्रदेव 13 अक्टोबर को एकादश भाव को विराजमान करिवे एवं 7 नवेम्बर पर्यंत एकादश भाव रे ही विराजमान रहिबे। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे अक्टोबर ठारू 7 नवेम्बर पूर्वरु आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबो कारण अक्टोबर ठारू 7 नवेम्बर पर्यंत शुक्रदेवंकर स्थिति आपणक पई बहुत भल रहिबो। आउ जदि 7 नवेम्बर पूर्वरु आपणकर एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबो। एवं विद्यार्थी माने जदि आपणकर पाठपढ़ा रे कोनोसी भी बड़ डिसिजन नेबाकू चाहुथिले 7 नवेम्बर पूर्वरु नियंतु आपणक पई समयटी बहुत भल रहिबो। आउ ता सहित कोनोसी भी फॉर्म फिलअप करने चाहूले 7 नवेम्बर पूर्वरु करंतु। किंतु विद्यार्थी माने खास करी गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 7 नवेम्बर ठारू डिसेम्बर 2 तारिख पर्यंत आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई भल रहिबो नाही कारण शुक्रदेव शत्रुंक राशि रे द्वादश घरे विराजमान रहिबे। एही कारणरू विद्यार्थी माने 7 नवेम्बर ठारू डिसेम्बर 2 तारिख पर्यंत आपणकर पाठपढ़ा रे आपण माने विशेष ध्यान रखंतु। किंतु जेबे शुक्रदेव आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान करिवे पुणी थरे आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत। लव लाइफ रे रहितवा व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे पंचम भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबा हेतु आपणकर पार्टनर निजकु निजे बहुत बड़ ज्ञानी भाबी पारंती एवं जेते भूल कले मध्य आपणकर पार्टनर निजर भूल को मानिबे नाही। आउ प्रत्येक जगार निज शासन चलाइबाकू मध्य चेष्टा करिवे एवं दिने दिने आपणकर पार्टनर छोट छोट कथा को नै मध्य बहुत जिद्दी करि पारंती। आउ ता सहित छोट छोट जिनस रे मध्य आपणकर पार्टनर जिद्दी धरी बसिवे। सेतिपाई लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने आपणकर पार्टनर प्रति विशेष ध्यान रखंतु एवं आपणकर लव लाइफ रे कथावार्ता करिबा समय रे आपण माने विशेष सावधान सहित कथावार्ता मध्य करंतु। आउ गुटे कथा ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर पार्टनर शीघ्र रागी पारंती आउ सांगे सांगे मध्य आपणकर पार्टनर शांत मध्य होई पारंती। किंतु मकर राशि रो लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने खास करी गुटे कथा ध्यान रखंतु जे 7 नवेम्बर ठारू डिसेम्बर पर्यंत आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु कारण देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिबे।
ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ 7 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 7 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ତ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ମୁଡ୍ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳି କୌଣସି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅଧିକା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ରାଶିରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତାପରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କାରଣ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଦଶମ ଭାବରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ବନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ମାନେ ହେଉଅଛି ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲାମାଲର ରାଜଯୋଗ ବନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲାମାଲ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 7 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 7 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 7 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 7 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଖାସ୍ କରି 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ମକର ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
दर्शक बंधु जदि आपण मानंकु ए भिडियोटी टिके भी पसंद लगी थाए ताहले भिडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु धन्यवाद।